Yera gbe ponto cultivité ton le mi don do polopo mi ton le mi kuro kade me mi de mi ko yun egbon santé ton mi no dawana peto klokan peto agbajumo peto no kunde ti kanji te ton di ropo no ma di agbalo safi dipo agbajumo mon koton po do po de fi najo me la holo do be na do de kesi mi be yera gbe ponto cultivité ton le me la ho mi do mi de kesi tiens au journaliste. Il y a le 8e roi des 7 collectivités des voies d'eau. Vous avez un fa, quand gros bel homme a déyami. Ni mon kunje me kanji, holo bakundo tana do poemi, me kan homi tambio. Oui, cambio ton mo kwa zo me afwedo ayi. Na tiena mi do, you know mi do holo possession. Bon fa. Était do edi budo holo possession son fa quand gros bel alomaze. Et na tiena me bawo. Wele no yezemi do akboho e do adon pele bo betole ya dansin do aholo ton ta ton mi agbo me do ku mi awu me do si mi akonde wu me hola ka wa holo do ho ye no akan fa pon lo yin ko tewe holo ren wa bo no asikulo jibu den uwe de wa yo hon bo yin ko re ba pon ya mo po ze zun bo sun fa we nu ye na de mi to yin ko ro e do we de ya ho lo ma se yin ko de ji san to wa de ton e taji agun ro me de mi na to ji agun me lo gbe ro gbe me sin adan le o ye me bi so wa bo asin an bo nu han ba dan de sin le tele bi tata fi de po ze zun sin ko wa le po ze zun bo sun fa gan kuro be pa lo ma se ni a se gado mi o me be se ba se be pa de we ma se alo to tin ga se be lo ma lo se donc yin ko ene lo wa do ya lo re a khoro yo de wa bo directeur ase directeur de ma pe we ton o wa gan kuro be alo ma se lo o me se le de ko do mi ton mi do mi tian tonto akolu bakune tana tian tonto we don le ton yo mi lo ma cambio mi do de mi a fozero ti to we don le ton de agba mi don sa fi était blominde mi akolu bakune tana deze we don le sian fodo te était blominde bo aton we don vile biru po we na yin dopo enyo na tiro mi gbawo azinpo de yin we do holo ton o jo ni 1600 ans a holo du propo de nu asin ko yi wo re a hwan funfun ma di kebo ye don fi le pli nei ajata do won ma fun ayo gbeje won na fun ayo gbeje won fa gaja won na wa bo yero beta tondo bo ayi de ji na no bo asin na asin ko li do ba kon nu ene ka jo kaka ba do a holo tita bodo aweto bodo atonto bodo neto bodo atonto bodo azeto do chenweto de chenweto fun aye ma ro pe ase ko bo juro pe sun diden pe diden bodio a ase ko roji le 13 juin 2014 boy wa cambio ro ne do a holse no se a chete di na pa wo mi a hodo bon no khotinta na do mi wedon mi do anyo mi dele yero wedon su po maga yo mi dele yero ne mi anyo mi dele bon do nu aze kwede lote bo kwene wona don wedon fi sunu wedon vi yon pli ngbo mi be zon yeton le kaka je 2015 bon mi du ko tinta de ajo ntori dinasi mi to ajo nwe bonsoir do aweto no janu jinjaka me so do aweto 2017 ya jo no poro ministre yele wa je po ro pero de do ye do to poro me lo ma la son bo we do vile na yon ede ye na bro retrouvaille to mo adugbon to ro poro po me ene de mi atonto ado mi ai do so ava do ko ya wedi one o azon le wa to ji e wa bi yo me bo
wa ran le bureau bon le amo do te mo kaka mi ado wa tonto ene to adudi ene toro mi e wa yin won me ala dale won avagboji won ran pa won e mo vivie ton e bon ko lo won yin kaka ministre jere wa je po bo wa do de azipolo àwọn fún wọn tó ran to me kaka de je owo me lo po azipolo to no bo java gboji bo wa tún afagboji bo wa jẹ ajohun do kan pa akọrọpẹ non yẹni jókòó lọ́nà àwọn mẹ́lòpọ̀ wọ́n ẹ̀sán pé dèntàn mi yóò dúró àwọn mẹ́lòpọ̀ lọ ebro kọ́mínà sọ àfàtọ́mẹ́dì village àwọn mẹ́lòpọ̀ mi yóò dúró lọ́dẹ mọ́ mẹ́ẹ̀rù tó rọ́ mẹ́lẹ̀ yẹ sọ́kẹ́ àlọ́bọ̀ yìí donc l'un d'autres mettons des milliers to quoi de son quoi de vignon quoi de vivre les biwo mi dona je po alo me bro yan mi dele e me ya hun we no ko po yan gba meta ayin gan le bo fi di vito pa ka mi no vito na blo demande wa bro so ba pon an se ku be me amayon jote to amayon e wo ru ma yan we ne mi ka yan mi de alide nu e na so bo dagbe mi ton le era kondo mi de leji olone ni ne de di yo wedo ro pole tondo pozo se fu e mo ko ton lo te ro e won e antia mi do de ko gbe mi ton le medo fu lo ma ti tan du mi de mi odu de bodu awe bodu aton bo mi de nu so mo na du ko e mo ko ton apa ko to enikan sonu bo aya ki akore no do akambio mi aholu pose so bo so fa mi do alogona to de abi de fui logbe de wento lo me projet de flin à la somme méthode de flin bo de alogona kon yi fui lo ton abi etel ya fite mi carré ni le akweton sombo de alogo fui lo bo fui lo de kon yi kaka mi de apa fui ne to anti ami bawo o kwe de do mi de ni adonu wa to kenu boze alogona to je nu ko ma alogona to pa ma jande wa gbe mi on sure bo ministre mi do ra po ze j'ai filé bon de mi ben fo trolo mais un ministre de mi un bon gouvernement c'est média abi député de wa de mi se o ma do e ino mo alogo pere bono gora mi e ma ka j'ai filé na fo do ba te fo de do mi na du fo do ne e bro ti to re bi e we 8 millions 7 millions ne le no bo me wa ne vidéo ado juro dagbe yo suno go alona ama moro jesu ito so mesu go ona we do be kanji ye ma se vivina so modai de fo lo wa yidi vi mi to susu wa se vivina bon alors gona tole ye wi wa teme de di d'ailleurs mi yo so no fi afo ku bueno tonsi bo me ya gbago gan jere po bon mi de o pere kaka je fi le mi kan je ko bo e wa ro nu ko mo je me do mi kudo mo je me na ye la gbe konto Culture TV to le na cambio mi do de ni le mi to le me mi adon ko do vi sunu ko do vi yon do po we na yon ide le bo nu kon ina ti na we do to e jo mi lo ma cambio mi do de son lin ko mo ko to me en do ko yin ko do fi abi ayin ko do vi si complade akota fo be jo do ando mi ma mo ko to no ko do ko me ya fote reande mo ayin mi ma do to ri ko mo ko to me ti a mi gba o afoti tan yin do re avode de ton la pe lo e ni ana de afo la gbe afo ene fo ya ho donc ya do pe lo mi do afo bono to na ko mo ko to ti tan le mi bro chine mi bro afo yege bon awe to di onjo afo e do mi ojo de ton bo bro na spa ton ai avolo an ho ene we yan fo dagbe ti tan de ande ni a do mi ma do ko mo ko to me ando mo ne ma ko mo ko lo yan ho we tanta ni wa de wa fo de bo na de ne godo a do fe ko me yin biro ko lo ton le anji bon nu de ana ena bio we gbo e ton me bon ina wa de kun ton ko roji togodo ale ya benefi ale ya
tu peux dire à nous mener dire ouais de vide de London ouais en ouais Nigeria mettons Côte d'Ivoire Lomé il veut bija pour le double ah ko da honema bija pour le double mi amo ne wa ya de mi so mi amo list de je mi sie mais le président pour le dans Lomé ouais mais Bordeaux me ouais dans le soir secrétaire pour le dans Zinvi ouais mais il trésorier toi a ouais le coloré secrétaire général adjoint de soit valé et blolo mi don total bureau lo y tient mon tolet mais rank pas bon fait du beau bureau lo toli kwelo total en alu dingbe 42 et attends honema bon et ya hwandao et même médias dans gbe do tolet du ko me tito mon ko ton eblo bon mina don do tito to ko le don do yene kudo mo jeventori edo de million hegmondai de le ka wa bi emedi o be retrouvaille bo je toro me mo je na gbo pele di o wa holo holo e mo ken holo gidi ne boni de wa je do ba do mi frafo jan no wa ni na ati ami de mi mo majesté posé son fa kan globe alomanze holo tient tonton in we don le to ko ta tient we don le ton mi o mo we do kwilo mi o mo we don le osu mi o ma cambio mi do ko mon coton c'est le po na mi aduna mi de asan ton aduna mi de asan ne bu mon ko mon coton e rien remet oh kwelo de mi le un siku na clé moins elle a besoin 14 juillet kakaje 17 14 juillet 17 kakaje 17 chobo eso wajo bona wa homo de tito leme parce que programme de mi le bi bloton mi do eso ojo de o meyin wedovi de lo alada de fi de pepe ye na wa renu nu abi nu ki to le don lo mi na pon asa o de ma pe na we do mi na go azana alo mi na ya obe si wu ga azane nu mo ko to se gajo amonde azade mi yi din welo e wine 14 au 17 juillet quand on a dit des azanton voilà les mains mi do tito le o timbo yo ze tito do tenaza mon ko to le mi na mi tito do ko tito de mi zero te dinle mais vi mi don musulman le yele wewe na blo prière ton yele na khum son ko lonu bon ne hu no ko lonu ya blo zikri ton gora no ko eton le no ko eton bon ni ne waji mais da ido wedo to ri de no yin wedo ko ta tien wele za holwe vodun huwe mino sen wedo ran tandi mo vi mino so rolo système da ido wedo joamo wedo manabu yo so na blo amisado citroji de ebro ne fogodo de wa kan di yota won ne ko ropo so vodun mi don de ko gbon toro melebi mi no ko de gbon me bi kan bono bio fifado wedo vi sunu wedo vi yonu de na tron to le pepe mbo wa pe loji ne ni wa jijo bo ro jijo ne dagbe don le si hon hun do eji ni wa je pe zangbe lo gangan ye fo no mi ton de yin wedo vi mo ye fo no le nu kon to e ton no juro me bi wo yin meraho eyas delu bo enu ablo prier do pe loji lo segbe lo wa po pe dulu eno be blolo ko lo sin bi be malen le no be o fi folo nu mi no vi catholique le no afu c'est ko lo gbe we dudu segbe lo we dudu po nu po de nema dudu po nu po yo ya sara bi mo segbe lo to yin segbe to la gbon fo blolo fi mo ngo invité le bi na wa friend di be aye cinema ane jo ma o le je gbe la gbe yo ni our friend gbogbo ma ti an gba ni our friend o an do mi agba mi don ba ti yen gbedo le idomo ne juro mawo asan lo ni so fi ni me vi ami de ya do mo o asan e mo le mo pe kabina e ma so ayin do po mi na lulu tegbe e ma do hode e juro mi do ko de wa ile mi do afo clan mendele nu jamendele wa jede me de mi ka block mo tito te mi zewo sunsun nu jamendele bo ko de chatin ayina ja ibo fifa na tibo mi adu ko ropo aliki aliyopo mi don do mawo segbori sa mawo
Pour la dama so ondo. Meda ipotopo. Meda jiko dopo. Nous hu gbelo bi. Anji. Torí wa hu gbelo, wa da gbelo. Ou ka so hu gbelo. Ouais d'abord me deme ma. Ou de me don do. Pour ka don do nous me se me ton le. Kanji. Pour là de mi non do mo doule. Nous nyanya de ma ze ali do we do bi so we do bi nyon de kpon. Bon mi do do ma o do ni so bi blo de ko le bi do mo ami. A o vere mi mo yin do le. Mais sous oti. Bon de lo ici ton blo. Nous comptons là na o do contre we do de maison là yi. Bon yi mo no jo se we do me ho. Ene nya o vere mi bo mi do ko do bo do gigo eto ika eto anu ji kaka. Azele mele mo do ala hol go do be vodun se yandi. Vodun lo ka wa do we do lo. Kanji. Ni a je ya mi sa ben do te sa ji fiti ya mo mi sa kon susu. Ne do mi sa me ji vile ya hono na susu we. We do me lo division. Bonu aze ya mi sa me. Bono ndo mele isi senle lo. Ni ne na do se ngado yi vile bison we do mesi bona kan ye bo ali. E tindo me so sin gbezame. Bon mi ado no to mo na yi. Mais de les autres mais non il faut des temps ya se to di yawu mi. Ta fe je se to di yawu mi. Mais mi ka no do aze lo mais de ba ka mo aze lo gbe lo aze di. Mi wa do bona vi mi ton le. Mon don de matin. Bon rumede. Ma wo no dagbeto. Ma wo so no yi. Ni abote homo yo to mene kuna wo ku awu. Amo azan de do azan, wo si de mi no mi ahodo ka yo ado mo jeme. On venait mi mo town. Torí wa ko mi do be retrouvaille. Bu je to le ben gbonji o. Mi no je fidèle so bo. Ne me kan we na yi mi friend. Gbeto no we po ka we nga ko me ko me gba. Amo te yin ho me din. Mi wa don do ke no vide. De wa do mo jeme. Mi ka do e do yi nu me jeme no de wa mo do le a. Nu wi wa ke no le wa mi do ma de si se no de ko. E ma de mizuma ko e ma de nepo bo e wa mo ye fo no ga mi do en ya si de ru si àwọn ale so wa ko de to ko do ji do a. Enu jo ni e. Be nu e jo do mi de lo nu da o jo do mi de. E wa zombo. A o vele mi mo le wa déporter di. Ni mana do bo to do a o. Mi journaliste la mi le no mo no pon. Kanji. Do te yin ho me di. Ne na do le a holu de don vi pli. Ne na donné manon premier donnant une deuxième. Et là quoi déjà mais so din do holu ka jon. Buka se kwe do a o me loko. Kweche ngadu do no. Do le vie donné don e boy yon to e don. Kanji. Boy juro ki go mon ko to e do me na gba ya. Ah, pepe. Donc ni mi mo kwe robo mi zero don. Fwe do vie gbe sa le sa biwe zero don. E me ya holu do pon. Bon mais ça j'ai donc vous l'avez dit mais ça mon fait des comités là ça c'est pour des vos ados. Bon mais ça c'est moi. Donc mais si à ouvert ne yo ta mais té on me dit yo. Et à foko. De pour parce mais il vit mi dans le yo so wa yi ho bo quadro dagbe. Bo do mi jo do point do menu bo. Ah. Point do mi ga ba kwa so mo do mi sa ben to ma. Bon mi so yi bo go. Point do mi no go. Bon mi ma ga Stéphane no inu mi ton. Ena tide. Ye wa Stéphane. Bon so de roi yo so redo. Won do me de rendo. E ma ka se se don bule. Ache. E ma go e do godo. Ache. Akwali ma so aso do de to. Ache. Vi ma na kudo ye. Ache. Asi ma na kudo ye. Yo so ma ka na ku. Ache. Nyonu vi de do gbesa de sa bibo ko lo se dancing le yera so wa jijo me. Ache. E de mi no iro nyonu vi. Vi mi don kwedo vi. De da so fele vo. Bo jivi. Kwedo viwe. Kwedo viwe. Kanji. Ye le teton ve ami u gan. Sonu vi mi don. Tori ni ana so agbete vi ami ni adano wa jemiji. Vi nyonu vi le je flembo je kuro bo to asan ko ami le mi no jodo. Mi no fabi. Mi no fabi. Ye ga lo do ya cheto nu mi don le jiro. Cheje no che. Cheje no che wo so mo de vi vu le ko. E antia mi a holo tian tonto akota tian we do le ton. A holo pose zumbo sofa kanglo be alomaze adeyemi e don do mi taw. E jiro mi lo mi ni do holo pona ye da gbe konto culti TV de fi we do vi me da so abi me kegbe. Ici a holo e don singbe. Merci.
ne nous vivions avec Bao, c'est un heure. Anji. Avant, mais il y a d'autres pas viré. N'a donna métier wedo le. Kabi wedo vie, wedo vivou. Donc, a holu kokoton da ere on lo egbo meta. A holu teton. Mino komelo po. Bono ko fifa kan. Bon, wedo vi susu ka onyo e. Ne nu de na jamede. Bon alors ko me ne ye mo wedo holu ye ri do me susu na de kon lo mi no mo pongbona. Me ronje. Ma o de dami. Si ron we. Ne ye me de pe lo fi de pe o gbejese. To go do fi de pe un. Ne nínú wa hwe. Bono ati akohemi. Akoje he holu ye ton. Ena so ena mo fe nu dagbe so. Ye na mo ke kon dagbe. Ye na mo ayaje nu. Ye no ji vi si se mo do ayaje na ma. Anji. Ni men de ja mo ko be do wa do ayaje nu wa. Ne ni wa. Bo aje kohemi ne mi ba joro mi do. Jere gan yo ton me di bodo me yin gbe do je po. Na do na dogbo vire do. Ye ni go wa hwe. Me no ayigba de ho ye njodo wa se hwe. Awo. E me no re dokunu e ton do me ye ni no wa hwe mo ayi de dagbe. Bo de lo ni mi ka ho aye na to che o. Ti yen ka ti enu bo. Mi do ho tin avomo koton ni e na mo le ayan mo avomo koto bona ba cho. Akwe ni bo mo sin ko e kana do. Avolo ayan do le ni ayan ho bi no do ho bi ya. Anji. De fwe wa vivi na metiere di. Ye ma ya fo kwekpe vinu. Ye ma na bla fo kwekpe vinu. Ye wa bla foro. Ba foro yan fo de qualité. Afo jo afo. E ma mi pon fo de pon. Ba fo de ebrolo e. Ye domina sa yin kwebe yan yinu kon. Tori me fo de boy ye na cha boy na bakpo. Pendant nemu ye juran ça. Période 22 000, mais le 20 000. Apoko nous coin oui. Bon wa jura be si yo. Le malin, il m'a balé qu'on a volé oui. Ye ni ba. Wedo vide se nous kon yi. Kon o boy non. Ye do nous kon yi don lona. Ndo ni 16 000. Majesté. Bon e do a. Kuya za na me de. Afogana no mo ba ka ton ne de ja no gbede ni isa yin mo. Ni wedo veson wedo vi yon ni ho amone wedo vide do alo gode o ni wa gona wedo don donc a pour photo no ko bo esa volo a pour photo ko po ni na mo afo mo ko ton ho fitele kana mo de mi ba o secrétaire je na posole do po bon ni maka go che pede na ni melodo avagboji kabi dangbo kabi ajon khanapa gbana wedo age akpome kaka ibonu yena ma volo do ren wedo horton sin boutique mendo ajon package 5e bâtiment ni e ka indo to fi melody ena ma volo do awo me lo poto le me lo pe wadu de le trésorier général Ogon ni wa ton fin de to fi tokolo ni e so je soava. Il y a un secrétaire général adjoint. Ne va pas de Zinvi, mais secrétaire général adjoint, Dozo Raoul, a fallu le don un Zinvi et Tolère, mais le Zinvi, Watawa, Zinvi, Tamer, Zinvi, Sokanwa, Yedo Alada, Kabi Zekame, Kabi Glowede, Yeno yi, Zinvi, Yo yi Boriho, Yo yi Boriho. Donc, balé de Dieu, c'est quand on demande à quoi maintenant. Et donc, il y a donc fide, wedo vide pepe ode avolori. Avolori. Mais mes autres enfants, bon, Diagbara, le Nigeria, avolori donc. Abi mes troncs donc bon Diagbadi, de Nigeria, avolori donc. Ne mes quatre enfants, bon Lomé. Avolori donc. Le facile bienvenue, mais président pour le donc, alors avolori donc. Donc il y a a holiday a for zero a for domena me hoeton lebo wedo vile bisi a for na pe ni do mi je file pe de wedo vile o de mi amo a for mon koton ona do to kunkuna nwa mon koton a holu e me lo vivi boy no do esa
mi kudo yo pole si tukla yera be konto culture viton le mi don do polo mi ton le de mi ko mi gbon mi mana no la na ko do menu mi ton le ko yena yi mi kudo yera be konto ya ti ami